সবাই এই ভিডিওটা দেখেন, আমি নিশ্চিত আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে। আর কমেন্ট বক্সে মাশাআল্লাহ লিখতে কিন্তু ভুলবেন না। अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि शफायतर मदीना वाला अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि खुदारी का नूर दयार जीनी गई कुर्बानी जमुगे शुनी खुदारी का नूर দয়ারির জিনি গাই বরবানি জন্মগে শুন আর দুসরা কোনো মাবুদ নাই दूसरा कोनो माबूद नहीं एक अल्लाह আমার हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि আমার প্যারা মুস্তফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি